ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦିୱାଲି ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବାଲୁସାହି। ଆଉ ଦିୱାଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ମିଠାଟି ନିଶ୍ଚୟ ବନିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମିଠାଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ବନେଇବା, ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ଏବଂ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ମିଠାର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଏକଦମ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲୁସାହି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବେକ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକ୍ ବାଇ ସିନୁକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ମାପିକିରି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇ ନେବା। ଆଉ ମଇଦାଟାକୁ ଆପଣ ଛାଣିକିରି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଥିରେ କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି। ତ 2 କପ୍ ମଇଦା ଆମେ ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ନେବା। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାମରେ ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 2 ପିଞ୍ଚ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା, ମାନେ 2 ଚିମୁଟା ଲୁଣ, ଅଧିକା ଲୁଣ ଜମା ବି ଦେବାନି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ବସ୍ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଘିଅ ଦେବା। ମୁଁ ଘିଅକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଘିଅର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 1/3 କପ୍ ଦେବା। ତ ବାସ୍ ଘିଅ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଦେବା, 1/3 କପ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେବା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆକୁ ଖାଲି ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଜମା ବି ଚକଟିବାନି। ଆମର ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଘିଅ ଆଉ ମଇଦାଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାସ୍ତା ଦେବାନି। ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଅଧା କପ୍ ପାଣି ନେବା। ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଆମେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିବା, ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋ ଆକାର ନ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଆକୁ ଜମା ବି ଚକଟିବାନି। ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଗଦେଇକି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ବଲ୍ ସେପ୍ର ଆଣିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆକୁ ଆମେ ଜମା ବି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଚକଟିବାନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ତ ମୋର ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଧା କପ୍ ପାଣି ପୁରାପୁରି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବାନି। ଏଇ ଅଧା କପ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କରୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆର ଲେୟାରିଂଟା ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସିବ। ତାକୁ ଜମା ବି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଆମେ ଚକଟିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଯାକ ମାନେ ଯେଉଁ ମଇଦାଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁଯାକ ଏକାଠି କଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର ଲିଡ଼୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି କିଛି ଇଲାଇଚିକୁ ଆମେ କୁଟିକି ନେଇ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି 4ଟି ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଲାଇଚିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ତା'ର ମାନେ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଇଛି ବା ଚୋପା କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହେମଦସ୍ତାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ କୁଟିକିରି ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଦରଦରା ପାଉଡ଼ର କରିକି ନେଇ ନେବା। ତ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମାନେ ଚିନି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ମାନେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 150 ଗ୍ରାମ ଚିନି ହେବ। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ହିଁ ପାଣି ଦେବା। ତ ଯେତିକି ଚିନି ନେବା ସେତିକି ପାଣି ଦେବା। ତ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେଇ ନେବା, ଯେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଚିନି ଆଉ ପାଣିଟାକୁ ଏକଦମ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ୟାକୁ ଫୁଟେଇକିରି ନେବା। ତ ଫୁଟେଇକି ନେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ନେବା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରା ଫର୍ମରେ ବନେଇବା। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାରର ସିରା ହେବ ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ମୋଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ଆକାରରେ ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍। ତ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆପଣ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଆମର ସିରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କିକି ମଇଦା ଚକଟା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କାଢ଼ିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କିଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ବେଲଣା ମାନେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ରଖିକି କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ରଖିକି ଆକୁ ହାତରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ହାତରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆକୁ ହାତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ।
नियंतु आ गोटे थर स्प्रेड करके पूरापूरी नेला पर आम कौन करवा ना ताकू छुरी साहाय्य ये भाव मझीरू काटी नवा आ काटी नहीं आम कौन करवा ना गोटे पोर्सनटा आउ गोटे पोर्सन उपर ये भाव रखीदे आ रखिला पुणी सेम जमती आम प्रथम स्प्रेड करते से सेम प्रोसेस फॉलो करके आम आपको से भाव स्प्रेड करके नहीं नवा पुणी एगेन आम कौन करवा ना काटिकी एमती गोटे पोर्सन को आउ गोटे पोर्सन उपर रखीदे और रखीदे ये भाव हाथ साहाय्य चापी चापिकी आम आपको कौन करवा ना स्प्रेड करके नहीं नवा। तो ये प्रोसेस आप मिनिमम 6 ରୁ 7 थर करूँ। तो मुझे पाखापाखि एटू 6 थर खंडे ये भाव करी तो कलापर आम कौन करवा ना को एक्जाक्टली आम आपको 4 पीस करके काटिकी नहीं नवा आ काटिकी नेला आम कौन करवा ना गोटे गोटे पीस को आप भल भाव एमती रोल करके नहीं पारती कि डायरेक्ट देखूँ ये भाव हाथ साहाय्य आपको खंडे छिंडे नहीं नौ देखो आमर पूरा परफेक्टली लेयर गुड़ाक भी भितर पटे केते सुंदर भाव आसी। तो ये भाव आम कौन करवा ना एमती हाथ में छिंडे नहीं नवा और नेला आम एमती भल भाव पापुली साहाय्य आपको गोल कर नवा जमती एकदम माने पालिश हो कौन प्रकार माने बाहर खदड़ा अंश रही। तो पूरा चिकन करके नहीं नवा जदि आपंकर एमती फाटुची ताले आउ थे भल भाव माने बंद कर नियंतु ये हाथ साहाय्य। तो बंद करके नेला आप ये भाव गोल करी एमती बालुशाही गुड़िक आम सबूक यही माने आकार गढ़ी नवा। तो मुझे आपको गोटे करके देखी देखूँ। तो आम कौन करवा ना यही भाया सबूक बालुशाही ये गढ़िकी एमतिका नहीं नवा नहीं नेला कौन करवा आम आपको छाणा देखो ये भाव परफेक्टली आपको आ भितर कणा करवा दरकार। तो मुझे तेल बर्तमान बसई देती किंतु तेलर टेम्परेचर एकदम स्लो रहा दरकार एकदम लो टेम्परेचर जस्ट आपण माने पूरा सिम करके बसातु देखो मुझे ये पकईले जमी जस्ट खाली गोटे हल्का फुटफुट आसूब से भाया माने तेलर गरम स्टेज आप पकातु अत्यधिक गरम जमा भी करके पकेबेनी नहले बालुशाही गुड़िक हेनी और आर जो क्रंचीनेस आउ येटा जमा भी आसबनी लेयर बिल्कुल भी खुलबनी। तो तेणुक आम पूरा एकदम स्लो गरम हो तेल रे पकेबा। तो पकेला आम कौन करवा ना आपको एकदम छाड़ीदबा पाखापाखि यहाँ माने 4 ରୁ 5 मिनिट पर आम कौन करवा ना आपको गोटे पट साइड उल्टेबा देखो किसी समय पर 3 ରୁ 4 मिनिट पर गोटे ऑटोमेटिक ऊपर उठी आसला। तो उठी आसला आम कौन करवा ना आर पट साइड को हल्का एमती चामच साहाय्य कंटा चामच साहाय्य आप हल्का हल्का ये भाव आप पलटेकी नहीं नियंतु। तो आप देखिकी धीरे धीरे करूँ ना जदि मैंने कौन कहले दरकार पड़े गुड़िक बेले बेले खुली भी जाए। तो आमको या केयरफुली करने पड़ो बेसी आ सहित आपड़ उल्टा पल्टा करेनि छाड़ीदेवे से ऑटोमेटिक हम यहाँ जो आर कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होना से आम काढ़ा। तो बेसी आम आपको कलर करवानी जस्ट हल्का गोल्डन ब्राउन हो गले एगुड़ी आम काढ़ी नवा। तो बाहर रहा गुड़िक आहरी टी ब्राउन कलर आसीज बर्तमान देखूँ आमर माने बालुशाही हो आसला आधे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो आसला। तो आम कौन करवा ना ए आपको छाणी नवा। तो देखो मुझे आउ 2-3 मिनिट पर बर्तमान तेलर मुझे छाणी नौची। तो छाणी नेला आम कौन करवा ना जो चीनी सीरा करके रखी से चीनी सीरार एगुड़िक गरम गरम पकेबा किंतु ता पूर्व आप कौन करेंगे ना चीनी सीराटा को आउ थे टिके गरम करके नहीं नेबे। तो हल्का चीनी सीरा गरम थिबा दरकार पूरा ठंडारे पकेबेनी नले एगुड़िक सीरा अब्जर्व करबनी। तेणुक सीरा भी टिके हल्का गरम थिले आउ एटा बालुशाही भी गरम थिले तो यहाँ परफेक्टली सीरा को अब्जर्व करि नब। बर्तमान देखूँ मु सीराटा को टिके गरम कर देइथिली। तो बर्तमान यहाँ गरम अच्छी। तो ये भाव आम ये जो बालुशाही गुड़िक छाणी से गुड़िक ए पकई नवा आ पकई नेला आम कौन करवा ना को टिके एपट सेपट कर नवा माने गोटे पट साइड एटा सीरा रे डीप होती तो आउ गोटे पट साइड को आपको डीप माने डीप कर नवा बा ताकू कौन करवा ना स्पैटुला साहाय्य आपको टिके उल्टे दवा। तो जमती दुई पट साइड गुड़ाक माने जो आमर चीनी सीरा अच्छी से जमती भल भाव माने डीप हो। बर्तमान देखूँ मैं आपको दी पट साइड जाक भल भाव माने डीप करके छाड़ी देती। तो आम आपको कौन करवा ना 5 मिनिट जस्ट घोड़े छाड़ीदबा। तो 5 मिनिट पर आपड़ जिते लिड्टी काढ़े ना देखिए गुड़िक बहुत बढ़िया भाव सीरा को अब्जर्व कर नहीं। देखूँ बर्तमान यहाँ सीरा और टोटाल बहुत कम अच्छी यहाँ सब जाक अब्जर्व कर नहीं। तो एकदम परफेक्टली बालुशाही आमर हो जाए। तो आप ये भाव ये दिवाली निश्चय बनातु। मु आशा करुँची आपण समस्त मोर भिडियोटी निश्चय पसंद आसथिबो। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी पसंद आछि ताहाले आपण आपणकर भल पाइबा और सहयोग मते एई भलिया दियंतु। मु आगकू आपण मान पई आहुरी नुआ नुआ भिडियो नेकी आसी परिबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार धन्यवाद।